Yes, good morning guys. So, my car is here na. It's a Lamborghini. What? Good morning. Nana ko mga sundo guys. Naglibog pa ko og asaan nila ako kuyugan. Naglibog pa ko og asaan ni sa McLaren ba ko or sa Ferrari. Sheesh. This is so cool. Grabe kaluog, no? Pero yeah, na-amaze ako sa... Na-amaze ko. McLaren in real life. I'm so loob. Bahala ka mo. So, mauna ni Basas. Imuan na kay ganahan og Hot Wheels. Na Ferrari. Like, oh my God. No? Puhon guys. Puhon. Maka-drive lang tawag supercar.